मैं 40 साल की खूबसूरत औरत हूँ और मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरा शौहर एक बड़े ओहदे पर फाइज है। शहर के लोगों के लिए वो एक कामयाब और बाअसर शख्सियत है, लेकिन मेरे लिए बस एक खामोश, थका और बीमार इंसान है। आज रात भी यही हुआ। मेरा शौहर मेरे करीब आया। मैंने दिल में चाहा कि शायद आज कुछ बदल जाए, शायद किस्मत मुझ पर मेहरबान हो जाए, मगर नतीजा वही निकला। मैंने शौहर का दिल रखने के लिए कहा, कोई बात नहीं, फिर कभी सही। वो कुछ देर के बाद सो चुका था, मगर नींद मेरी आंखों से बहुत दूर थी। दिल की आग भला इतनी आसानी से कैसे ख़त्म होती। मैं बिस्तर से उठी और लॉन की तरफ निकल गई। ठंडी रात की हवा ने मेरे वजूद को छुआ, मगर मेरे अंदर की गर्मी ख़त्म नहीं हुई। लॉन के साथ ही हमारा सर्विस क्वार्टर था, जहाँ हमारा माली और इसकी बीवी रहते थे। इसकी बीवी दिन में घर का काम करती और इसका शौहर बाग की देखभाल करता था। अभी मैं खामोशी से चलकदमी कर ही रही थी कि अचानक सर्विस क्वार्टर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई झगड़ा कर रहा हो। मैंने हैरान होकर कान लगा दिए। माली की बीवी अक्सर शिकवा करती, इसका शौहर नशा करने के बाद इस पर हाथ उठाता है। मैं आहिस्ता आहिस्ता इनके कमरे की तरफ जाने लगी। दरवाजे करीब पहुंचकर कान लगाया, मगर बात साफ सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने सोचा खिड़की के पास जाकर देख लूं। अगर वाकई वो अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा हो तो मैं इसे रोकूंगी। खिड़की का शीशा पहले से खुला हुआ था। मैंने झांक कर अंदर देखा और जो मंजर मेरी आंखों के सामने था वो मेरी तवक्कात के बिल्कुल खिलाफ था। वहाँ मारपीट नहीं हो रही थी, वहाँ कुछ और चल रहा था, कुछ ऐसा जिसकी गवाही देने के लिए मेरे दिल ने जोर जोर से धड़कना शुरू कर दिया। मैं हैरान हुई कि रात के इस पर अंधेरों और खामोशी में वो मंजर मेरे लिए एक नए जहान की झलक थी। एक तरफ मुझे माली की बीवी पर गुस्सा आ रहा था कि वो किस तरह अपनी ख्वाहिश पूरी कर रही है, और दूसरी तरफ मेरे अंदर एक हला जैसे मजीद बढ़ चुका था। कुछ देर तक मैं बस वहाँ खड़ी देखती रही। मेरा ज़मीर मुझे बार बार झंझोड़ रहा था कि ये गलत बात है, मुझे किसी के ज़ाती कमरे में ऐसे नहीं देखना चाहिए, मगर मेरे कदम तो जैसे वहाँ जम चुके थे। आखिरकार बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को पीछे किया और अपने कमरे की तरफ वापस आई। मैंने कमरे में दाखिल होते एक नज़र अपने शौहर को देखा। वो पुरसुकून नींद सो रहा था। मैंने सोचा काश ये मेरा माली होता तो मेरी रात भी यूं रंगीन होती। ये सोचकर मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, मैं बिस्तर पर लेट गई, मगर नींद फिर भी नहीं आई। सुबह मैं बहुत देर से जागी तो शौहर जा चुके थे। माली की बीवी हस्बे मामूल नाश्ते की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई। मैंने एक नज़र इसे देखा तो इसकी चाल में हल्की सी लंगड़ाहट थी। अगर मैंने रात को मंजर अपनी आंखों से ना देखा होता तो ये बात शायद कभी नोटिस ना करती। इसके माथे पर हल्की सी चोट का निशान था। मैंने पूछा, ये माथे पर चोट कैसे लगी? इसने नज़र झुकाते हुए कहा, बीबी, रात फिर मेरे शौहर ने नशा करने के बाद मुझे मारा था। मैंने हैरत जाहिर करने के अंदाज में कहा, क्यों, आखिर क्या बात हुई? वो थोड़ी देर रुकी, जैसे कुछ छुपाना चाहती हो, फिर आहिस्ता से कहने लगी, बीबी, मेरा शौहर नशे में जानवर बन जाता है, मुझे अजीबोगरीब हरकतें करने पर मजबूर करता है, मुझे इससे बहुत डर लगता है। मैंने जान बनते हुए पूछा, कैसी हरकत की बात कर रही हो? इसने जल्दी से कहा, मैं आपको नहीं बता सकती, बस समझ लें कि मेरी बर्दाश्त से बाहर होता है। मैंने सोचने का तासर दिया, कहा, अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे शौहर को समझा दूंगी। इसने मेरी बात सुनकर अपना सर हिलाया, मगर साथ ही बेयकीनी से कहा, बीबी, वो किसी की बात नहीं सुनता। मैंने कहा, फिर भी मैं एक बार इससे बात करूंगी, शायद वो मेरी बात मान ले। इसने आहिस्ता से कहा, आप कोशिश करके देख लें। कुछ देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं समझ गई कि माली आ चुका है। मैंने इंटरकॉम पर बात की और उसको अंदर आने का कहा। थोड़ी देर के बाद वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। मैं जानबूझकर आहिस्ता कदम रखते हुए आई ताकि इस पर मेरा तासर और गहरा हो। मेरे गीले बाल शानों पर बिखरे हुए थे, जिस्म पर हल्की सी खुशबू थी। मैं सोफे पर जाकर बैठ गई। वो बैठा तो मैंने नरमी से बात शुरू की। मैंने कहा, देखो, मैं तुम्हारी बीवी की शिकायतें सुनती रहती हूँ। वो कहती है तुम अक्सर इस पर हाथ उठाते हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो? इसने नज़र झुका ली। कुछ देर के बाद आहिस्ता से कहने लगा, बीबी, वो मुझे खुश नहीं रख पाती। मैंने हैरान होने का तासर दिया और कहा, क्या मतलब, खाना नहीं बनाती या काम काज नहीं करती? वो घबरा कर कहने लगा, नहीं बीबी, खाने पीने का मसला नहीं, असल बात कुछ और है। मैंने जानबूझकर इसकी तरफ झुकते हुए कहा, कुछ और का मतलब? माली ने नजर उठाकर मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में शर्म भी थी और कुछ दबी दबी ख्वाहिश भी। कहने लगा, बीबी, मैं क्या बताऊं, मेरी बात शायद आपको अच्छी ना लगे। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम घबराओ नहीं, जो दिल में बात है वो बता दो। वो लम्हा मेरे लिए अजीब था। एक तरफ मैं बीवी थी, मेरे सर पर एक बड़े ऑफिसर की इज्जत थी, दूसरी तरफ मैं औरत थी, एक जीती जाती इंसान, सांस लेती औरत, जिसके दिल में बरसों की प्यास भरी हुई थी। माली हिम्मत करके कहने लगा, बीबी जी,
میری بیوی میری ضرورت پوری نہیں کر پاتی۔ اس کی بات سن کر جیسے میرے دل کے دروازے مزید کھل چکے تھے۔ میں نے دھیرے سے کہا، تو پھر تم نے کبھی سوچا ہے کہ تمہیں سکون کہاں مل سکتا ہے؟ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھتا رہا۔ اس کی نظر بار بار شرم کے باوجود میری طرف اٹھ رہی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ صوفے کے بازو پر رکھا اور نرمی سے کہا، تم آج دل کھول کر اپنی خواہش کہہ دو، میں تمہیں منع نہیں کروں گی۔ یہ جملہ سنتے اس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ وہ ابھی تک شرما رہا تھا، لیکن اب اس کی شرم میں ایک امید پیدا ہو چکی تھی۔ آخرکار وہ لمحہ آیا جب مالی نے اپنی شرم ختم کی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے قدموں کو چھوا جیسے شکریہ ادا کر رہا ہو۔ میں نے اس کو روکنے کے بجائے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ وہ لمحہ ایک نئے رشتے کی شروعات تھی، ایک ایسا رشتہ جو دنیا کے سامنے کبھی نہیں آ سکتا تھا، مگر ہمارے دلوں کے اندر ہمیشہ زندہ رہے گا۔ کافی دیر کے بعد جب سلسلہ ختم ہوا تو مالی خاموشی سے اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون اور روشنی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، بی بی جی، آپ نے مجھے زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ دیا ہے۔ میں نے مسکرا کر، اصل تحفہ تو مجھے ملا ہے۔ اس کے بعد وہ اجازت لے کر باہر چلا گیا۔ کمرے میں اب میں صرف اکیلی تھی، مگر تنہا نہیں تھی۔ مجھے لگا جیسے برسوں کے بعد میں اپنے وجود کو پہچانا ہے۔ اگلے دن جب میں سو کر اٹھی تو اندر ہی اندر ایک نئی توانائی محسوس کر رہی تھی۔ کل جو کچھ ہوا تھا وہ سب ابھی تک میرے ذہن میں تھا، مگر اس کے ساتھ ایک ڈر بھی تھا۔ دل میں بار بار خیال آ گیا، یہ راز کبھی کھل گیا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ اگلے چند دنوں میں جیسے ایک نیا معمول بن چکا تھا۔ جب بھی موقع ملتا مالی خاموشی سے میرے پاس چلا آتا۔ ہم باتیں کرتے، مسکراتے اور میں سے اپنی خواہش پوری کرتی اور وہ اپنی خواہش کو پورا کرتا۔ میرے لیے یہ لمحہ جیسے بہت قیمتی خزانہ تھا۔ کبھی کبھار میں اس کو اپنے قریب محسوس کرتی تو دل میں خیال آتا، یہ وہی آسودگی تھی جس کی کمی نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا۔ میرے شوہر کو خبر بھی نہیں تھی کہ ان کے عہدے اور دولت کے درمیان ان کی بیوی نے ایک دوسرا جہاں بنا لیا ہے۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب دنیا کی نظروں میں غلط تھا، مگر اپنے دل کے سامنے میں بہت بے بس تھی۔ ایک دن مالی میرے پاس آیا، اس کے انداز میں ایک نئی بے چینی تھی۔ میں نے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم اتنے الجھے ہوئے کیوں لگ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، بی بی جی، میں ڈرتا ہوں، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں نے اس کے قریب جا کر کہا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ راز ہمارے دلوں تک رہے گا، دنیا کچھ نہیں جان پائے گی، اور یاد رکھو جو کچھ ہمارے درمیان ہے وہ صرف خوشی دینے کے لیے، دکھ دینے کے لیے نہیں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر سکون آیا۔ اس نے دھیرے سے کہا، بی بی جی، آپ نہیں جانتی آپ نے میری زندگی کو کیسے بدل دیا۔ میں نے مسکرا کر کہا، زندگی تو میری تم نے بدل دی، اب مجھے لگتا ہے کہ میں ایک عام عورت نہیں بلکہ ایک مکمل عورت ہوں۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔